Hai, sekarang masa untuk aku makan. Awal kan pukul 10 dah makan, tapi itulah. So this is bunga kunyit. Okay, this one is the bunga kunyit just now. Yeah. So I want to udang with the sambal belacan. Oh, aku. Yeah, sambal belacan. Jadi, ni je sak masuk dia wangi. Wangi kunyit deh. Oh, another one. Okay, banyak-banyak. Nanti udah habis. Terus coba tambah. Nasi tak boleh tambah. Enough. Sedap. Jadi guys,